बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बिल जलील के नाम से जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। चैनल का बुनियादी मकसद आप जानते हैं, इस्लामी तालीमात से आगाही देना और सिलेबस का कुछ हिस्सा कवर करवाना। आज मैं सिलेबस के हवाले से बात नहीं करूँगी, बल्कि इससे हट कर जिस मौजू पर बात आपसे करने लगी हूँ वो इंसानियत के हवाले से है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की किताब है जिसका नाम है इंसानियत मौत के दरवाजे। मैं सोचती हूँ कि आज से 100 साल पहले, जब ज़माना इतना तेज़ रफ्तार भी नहीं था और इंसान भी इसी की मंजिलों पर नहीं पहुँचा था जिन पर के आज पहुँच गया है, अगर उस दौर में मौलाना आज़ाद को इंसानियत मौत के दरवाजे पर नज़र आ रही थी, तो आज जब इंसान बेहिसी की सारी हदें फलांग चुका है, तो हम कह सकते हैं कि इंसानियत अब दम तोड़ चुकी है। बल्कि हम ये कह सकते हैं कि ना सिर्फ एक इंसानियत दम तोड़ चुकी है, बल्कि हम उसका जनाजा भी बड़ी धूमधाम से निकाल चुके हैं। और अब तो उसके मज़ार पर बड़े ही शर्मनाक अंदाज में इंसानियत सोच धमाले डाली जा रही हैं। और मज़े की बात यह है कि हम इस चीज़ पे शर्मिंदा भी नहीं होते। मैंने जो ये सब बात की है वो इस हवाले से की है कि आज कल आप सोशल मीडिया पर देखते होंगे या कभी कभार टेलीविज़न पे भी ऐसी खबरें आ जाती हैं। ऐसे ऐसे वाक़यात हमारे सामने आ रहे हैं कि जिन्हें सुनकर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और इस चीज़ का एहसास होता है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। जैसे कि मुख्तलिफ़ वाक़यात आपके सामने आते रहे हैं, कुछ हमने यूट्यूब पर देख लिए, कुछ हमें इधर उधर से पता चल जाते हैं, अखबारात से पता चल जाता है, जिसमें सर फहरिस्त आपके सामने नूर मुक़द्दम का केस था। फिर अब ये मियांवाली में वाक़या हुआ, रावलपिंडी में एक ऐसा वाक़या हुआ, कराची में वाक़या हुआ, पतौकी में वाक़या हुआ। ये आपको थोड़ी थोड़ी इनकी डिटेल्स पता होंगी कि नूर मुक़द्दम केस में किस तरह से उसने ज़ाहिर जाफर ने किस तरह नूर मुक़द्दम को कत्ल किया और फिर किस तरह उसके सर तन से जुदा करके भी शर्मिंदा नहीं हुआ। फिर मियांवाली में आपको पता है कि एक बाप ने अपनी 5 दिन की या 7 दिन की बेटी को गोलियां मार के कत्ल कर दिया। क्यों? कि उसको बेटे की तमन्ना थी, बेटी की तमन्ना नहीं थी। रावलपिंडी में एक खातून ने अपनी 2 बच्चियों को फांसी दी और फिर उनको फांसी देने के बाद अपने शौहर को वीडियो कॉल करके उनकी लटकती हुई लाशें दिखाई। कराची में एक माँ ने अपनी 22 दिन की बच्ची को सिर्फ इसलिए कत्ल कर दिया कि वो रात को जागती थी और उसे सोने नहीं देती थी। या पतौकी में जो वाक़या हुआ वो भी इंतहाई इंसानियत सोच वाक़या है कि शादी हाल में जब बारातियों में से किसी एक शख्स की जेब कट गई, तो वहाँ पर जो एक पापड़ बेचने वाला था या गुब्बारे बेचने वाला था, कोई होकर सा बंदा था, गरीब मजदूर टाइप, उन्होंने उस पर शक किया और न सिर्फ ये कि शक किया, उसको तशद्दुद का निशाना बनाया। और जब वो मर गया तो उसको ऊपर शर्मिंदा होने के बजाय उसकी लाश को एक तरफ ज़मीन में पड़ा छोड़ दिया गया और खाना खाने में ऐसे मगन हो गए जैसे यहाँ कुछ हुआ ही नहीं। इन वाक़यात को देखने सुनने के बाद इंसान का दिल खून के आंसू रोने लगता है। लेकिन जहाँ हमारा दिल खून के आंसू रोता है, वहाँ हमारे जहन में बार बार ये सवाल भी पैदा होता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। क्या हो रहा है ये तो आपको पता ही है, लेकिन क्यों हो रहा है इसके बहुत सी तवज्जुहात, बहुत से जवाबात अहले अक़ल अहले दानिश आपको देंगे। बहुत से लोग बताएंगे, कुछ लोग कह देंगे कि दीन से दूरी है, कुछ कह देंगे कि अखलाक़ी गिरावट है, कुछ कह देंगे कि बेरा रवी है, बेहिसी है, और ये सारी वजूहात हैं इसकी। लेकिन इसकी सबसे जो अहम तरीन वजह है वो यही है कि हम अपने दीन से दूर होते जा रहे हैं। हम सब जानते हैं कि हमारा जो दीन है इस्लाम, ये तो लफ्ज़ सलमा से निकला है जिसके मानी है सलामती के। और क्योंकि हमने दीन को बिल्कुल कसरकुश डाल दिया है, हम इसकी अहमियत को नहीं समझते, हम इसकी ज़रूरत को नहीं समझते, हमें इस चीज़ का एहसास ही नहीं होता कि ये हमारे लिए कितना ज़रूरी है।
اگر ہم اپنی دین کی تعلیمات پر غور کریں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ہمارا دین تو وہ ہے جو کیڑے مکوڑوں کو بھی مارنے سے منع کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات مبارکہ ہمارے سامنے ہے۔ آپ نے کبھی کسی سے ذاتی انتقام نہیں کیا، آپ نے کبھی کسی کے ساتھ اونچے لہجے میں بات نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کا خیال رکھتے تھے۔ حد یہ ہے کہ آپ تو پودوں اور جانوروں پر بھی شفقت فرمایا کرتے تھے۔ ہم اس نبی کی امت ہیں، لیکن ہمارا کردار کیا ہے کہ ہم اپنے سوا کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں، اور جو چیز ہماری مرضی کے خلاف ہو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو ختم کر دینا ہمارے لیے بہتر ہے، یا یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ جو چیز ہمارے راستے میں آئے ہماری منشا کے مطابق نہ ہو، ہماری مرضی کے مطابق نہ ہو، اسے جب چاہیں جس طرح چاہیں ختم کر دیں اور پھر اپنی من پسند زندگی گزاریں۔ اصل میں یہ جو ہم نے ایک بات سیکھ لی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر شخص کو اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے، اس لیے غلط سوچیں ہمارے معاشرے میں بے تحاشا برائیاں پیدا کرتی ہیں۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارے، جو چیز اسے پسند ہے اسے اپنائے، جو چیز اسے نہیں پسند اسے چھوڑ دے، یا جو چیز جس طرح وہ چاہ رہا ہے اس طرح رہے۔ حالانکہ ہمیں اس چیز پر دھیان دینا چاہیے کہ ہمارے دین نے ہمارے ہر معاملے میں ہمارے لیے حدود متعین کر رکھی ہیں، ہمیں بتا رکھا ہے کیا چیز صحیح ہے، کیا چیز غلط ہے، کیا چیز حرام ہے، کیا چیز حلال ہے، کیا چیز ہمارے لیے بہتر ہے، کیا ہمارے لیے بہتر نہیں ہے۔ اور حد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک فرمایا کہ کوئی چیز جو تمہیں اپنے لیے بہتر نہیں لگتی لیکن اس میں بھی تمہارے لیے بہتر ہے، جو چیز اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے، لیکن ہم نے اس چیز کو فراموش کر دیا۔ ہم صرف اپنی شخصیت کے حصار میں بند ہیں، یا ہم نرجسیت کا اس حد تک شکار ہو چکے ہیں، ہمارا پورا معاشرہ، کہ ہم یہ چیز سوچ نہیں سکتے کہ کوئی چیز ہماری مرضی کے خلاف۔ جس ماں نے اپنی بچی کو صرف اس لیے ذبح کر دیا کہ وہ اس کو سونے نہیں دیتی تھی، وہ اس کی بہترین مثال ہے کہ وہ صرف اپنی ذات کے لیے سوچ رہی تھی، حالانکہ ماں بننے کے بعد تو عورت اپنے ذات کو کہیں پیچھے ڈال دیتی ہے۔ لیکن اب ہم نے یہ بات سیکھی ہے کہ جو ہمیں سب سے اہم ہے اور ہماری ذات کی سب سے زیادہ ضروری ہے۔ میں اس چھوٹے سے ویڈیو کے ذریعے سے آپ تک صرف یہی پیغام پہنچانا چاہتی ہوں کہ اللہ اپنے دین کی تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے اور اپنی ذات کے حصار سے باہر نکلیے۔ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی منشا کو جانیے اور اس کے مطابق زندگی گزاریے، اور ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں جن سے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں منع کیا ہے، تاکہ ہم جو ہے اپنے معاشرے کو کسی حد تک تو بہتر معاشرہ بنا سکیں۔